Mayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. Gisiguro sa House Appropriations Committee nga walay pork barrel sa 2026 national budget. Ang unprogrammed funds nga gikwestiyon sa pipila ka kongresista gitapyasan na imbes hingpit nga tangtangon sa National Expenditure Program para sa 2026, 250 billion pesos ang gitakda alang sa unprogrammed appropriations. Mao kini ang mga proyekto nga pangitaan pa og pondo kung adunay sobra nga kita ang gobyerno. Para sa mga miyembro sa minorya, kinahanglan na kining tangtangon apan imbes nga i-zero na uyunan sa House Budget Amendments Review Subcommittee nga tapyasan kini. 35 billion pesos ang imino sa pondo alang sa strengthening assistance for government infrastructure and social programs o SAGIP ug 6.7 billion pesos alang sa bayad sa healthcare workers panahon sa COVID-19 pandemic. Kini ang gikwestiyon ni Akbayan Representative Percy Sandanya kay kuno fully paid na ang allowance claims pag Setyembre. Matod ni DOH spokesperson Albert Domingo, wala pay pondo sa sinugdanan alang sa katapusang bayad mao nga naapil kini sa 2026 NEP. Apan nakakita na og pondo pag Setyembre. Sigon ni House Appropriations Committee Vice Chair Zia Adyong, walay pork barrel sa proposed budget. Ugma, isa lang sa ikaduhang pagbasa sa plenaryo ang national budget ug posibleng maaprobahan sa ikatulo ug katapusan nga pagbasa sa Lunes. Kinsa lang mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.